Hello guys, good evening. Aray naman si Chris Luke Reaper. Repair man kami TV. Ginasang aga. Aircon ka gref. Subo niya TV naman sa gabi. Ano guys, flat screen TV. Replace backlight. Isla ni sa bilog nga backlight para dugay maguba. Okay. Tapos, aray ang screen. Yan guys, screen ng TV. 45 inches. At more pa. 32. Ano pa yung isa? Nasubunin nga gabi nga adlaw yung tulong na di. Ano lang isa. Dami. Good. Basta pulawan na naman. Order na kami electric saver. Yan. Para makasave kami sa kuryente. Kahit ginagmay. Over. Yan. Sabi lang isa. 50 inches. Yan. Subo lang adlaw yung tulong hindi. Amo naman yung area sa yung area sa TV nga ma-repair. Sa dalawang naman niya. Ref, aircon, gas drains, tanan-tanan. Okay? Guys. Damo gid ng salamat sa suporta. Thank you very much to all support. I'm Chris Luke Reaper at my page at the YouTube Team Sipag. Please subscribe at my channel. Thank you very much.